Келин? Худо mana faryod kardosa boshanmi yoki послышалось? Мерещится уже маба. Келин! Yakta mantu bamasa kunit ужин ба имрӯз? Манту? Бо мантуми ҳар рӯз хамиридми? ҳар рӯз ягон чизи хамирӣ кана дар кор. Ё қалама, ёки самбуса, ёки манту, угро. Вай хамирин хӯрид агар зарар мекунад ҳар рӯз. Ягон то реза шарбоб дагис, хом шарбоб дагис охи, э худо. Ҳамин хамир хӯрдан ягон рӯз хамир шудан мебаравем ҳамин хонава ҳамамон. Боз рафтам хамигам. ها якта манту бамаса кунит? гӯшташо майда реза кунед, пиёзаша малҳам шава, калон гӯбоин харбоин реза накунеду, хушро када майда реза кунед, хушхӯр шава. Имрӯз манту кунем? Майдаш. 2 рӯз пеш манту кардем будем, ҳама халак бо маза кадакта пазанем имрӯза. Майдаш, обязательно пиёзаша майда реза мекунам, гӯшташа майда реза мекунам, ҳамаш бо маза мешавад. Давид априкортон шавед? ها хушро када ба маза када кунед, намакош чоқ шавад, зираҳош чоқ шавад. Фаҳмидидми? давай тез априкортон шавед. манту фармудан гуфта бутун рӯзатон апагирис тошаба набурава. ҳамин шипа чақун даро кунед, фис накада. фаҳмидидми? давай априкортон шавед, Давид, тез. Худо, ҳам гап мегуфта ки гӯхи. Келин? Якта чоям онид? Якта чой ба маза када битсоним бивай? Дам када? Дарро. Ҳамун чойи худатон ман дигар чо мекунад? Ягон ҷо қиниш нестку? ҳамин чайинга об пур мекунӣ, кунопочаш зер мекунӣ. Ҳамаш гардани мананда, чой мурид, овқот кунид, манту кунид, ҳамаш мананда. Кроме меня нест инҷанда ҳеҷ кас. Майлаш, ҳозир чой мемонам. Ҳозир дам карда мебарам. Янгаҷон, чӣ шумо? Саломатиён аст? Нав аз дарс омадам, ҳамин хел монда шудам ки ягон чиз дорем барои хӯрдан? Ягон чизи хӯрданӣ дорем? Ягон чизи хӯрданӣ? Гир хӯр? Китя намондоз дастата бастага ягон кас? Ягон чизи хӯрданӣ дорем? Пас хӯр. Абед ба ҳеҷ чи. Ягон чиз хӯрад ман тайёр карда хӯр. Пилта астку? Лек ҳаст, пилта аст, продукты есть. Гир пас хӯр. Всё дар корита. Абед ба чи даст бо. Абед ба хомшурбо тахминан. Дастархон кунад шумо ба? Чӣ? Хомшурбо? Бо хомшурбо? Ягон хӯроки дигар нест, Янгаҷон? Чи? Ягон чиз дигар? Ҳаминаш биям чӯкш кун. Ҳаминашам намони бо. Не Тахминаҷон, фақат ҳамин хомшурбо. Камтар детар бо ягон чизе тайёр мекунем, майли? ҳамин хел манту хӯрдан мехоҳам ки манту кай мекунем, Янга? Манту. Не, манту намекунем. Манту фордай бошмада. Мантуя ужинба мекунем, Тахминаҷон. Шумо ҳозир хомшурбо хӯрдасид, хомшурбои ба мазаш таги. Баз ман дастархон кунам шумо дара. Ужинба як мантуи ба маза мешавад. Бегоҳ ба ҳозир кунем хӯрем намешавад? Майлаш хоб, ман меравам дам мегирам агани. Янгаҷон, мешавад ки ҳамон куртаи нава ки духта будед ку, ҳамонро ман гирам пӯшам? Бегоҳи вухӯрӣ дорам, Янгаҷон. Кадом курта бо? Безор кади куто? Мемони не ҳамин куртаи нави мана. Кай куртаи нав дозанам тамом сразу ҳамҷа. Янгаҷон. Дигар кор надори ту? Равай пай корат шав, нарас чизои мана. Раздражаешь. Тахмина, размерам тоғри мегирад? Агар ки размер тоғри шавад, майлаш гиред, ҳамҷа шкаф песудаст. Размерро тоғри мегиранд. Хоб. Рафта шкаф гирифта мепӯшам. Хоб. Янгаҷон, я духи сурхаки хушрӯча доштем ку, ина хел майдача флакони фасон буд. Анам гӯҷода, Янгаҷон, я бора бо куртаи фасони шумо пишта як спус кунам, пӯи хушрӯ карда равам? Ман ҳамун духия аз дастаи туя ба ҷо карда мондам. Рӯз када болои шкафа мондагӣ. Ҳамин ту нарасӣ гуфта, безор кади ту. Вай духия хӯрдими ту, айболот рехтим. И қачо карди вай флакони калона? Янгаҷон, ҳамна метин? Ман шапам ё не? Янга, шумо ҳаминҷа ба ё не? Тахмина, вай духия ҳамҷа шкаф, болои шкафа бинед як бор, полкаҳои болоша ҳамҷа мондаги будам. Дар хонатона? Ҳозир меравам мегирам. Хайра. Давай. Келин? Якта дилатон ба чизеҳо гуфтосе? Чизе гуфтосиям ки? Ман ҳамаша шундосиям. ҳамаша даже хобатонда медиди ки хобатона медонам чизеҳо мегуфтагитона. шумо ой накунед, ман ҳеҷ чӣ намефаҳмам.
Прекрасно мефамам. Мыслишь мой ма шунда мегадам. Читаю, как говорится. Ваши мысли. Понятно вам? ابا قارون عزیز میخواهید که از خانه نبرآمده پولهای کلان به دست آورید. کمپانی فابریک اینقدر امکانات کلان داده است برای زنان دخترها. اگر خواهید که شما کمانده بهترین به داخل شوید از خانه نبرآمده برابر کتک نگوکنی برابر کارهای خانه اگر که کلان معاش گرفتن خواهیتون همین نمره واتساپ من دخترها این واتساپ خودی من است. من با شما کارم میفهمونم. شما دستگیری میکنم که با معاشهای بلند برآمده رسید شما دخترها. چقدر شاگردای من زیاده از 7000 تومان زیاده از 8000 تومان معاش گرفته گشتن. کمش همین 3000 تومان در خانه شتا کار کرده زدن دخترها. باور کنید این یک امکانات کلان است دخترها. باز کمپانی فابریک بغیر از معاشی که به ما میدهد 21 روز به یک بار باز بونوس های کلان میدهد. یعنی که از 10000 تومان سر تا از بونوس ها چند قیش شما حرکت کردید هم قدر بونوس های کلان هم قدر معاش کلان میتونید گیرید. شما در بدر نمیگردید دخترها. مثل پیشینه شما کوچه به کوچه مساطی فابریک ایران گشتن در کار نیست. همش اصلا نبرآمده دخترها. می واتساپ که ما با شما صحبت کرده دوستانه قشتون صحبت کرده یاد میتیم کارا. یگان خیلی معلوماتی عالی لازم نیست. دانستن زبان روسی لازم نیست. در بدر گشتن کوچه به کوچه براندن در کار نیست. فرقش نیست که شما در کوچه زندگی میکنید. مهم تلفن داشته باشید. در تلفنتون اینترنت پیوست باشد شد. ما دیگه همش یاد میتیم با شما چقدر دوستی پیدا میکنیم. یگان وقت دخترها شما میانی راه بند نمیمونید. وقتی که ما شما نامنویس میکنیم حتما شما با کماندای ما با همراهی کماندای ما با معاشهای بلند برآمده میرسید. خلاص دخترها رحمت کلام برای توجهتون.